नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। 13वां पारा सूरत रात, आयत नंबर 31, लफ्ज़ी तर्जमा। वलो, और अगर, अन्ना ये कि होता, कुरानन ऐसा कुरान, सुजीरत के चल पड़ते, बिहिल जिबालु इससे पहाड़, और या कुत्तियत या फट जाती, बिहिल अर्ज़ु इससे ज़मीन, और या कुल्लिमा या कलाम करते, बिहिल मौता इससे मुर्दे। बल के लिल्लाहि अल्लाह के हाथ में है अमरू काम, जमीयन सब। अफलम क्या पस नहीं, यासी के इत्मीनान हुआ, अल्लाह जीना उन लोगों को जो आमनू ईमान लाए हैं। अन के लव अगर, यशा अल्लाह चाहता अल्लाह, लहदा तो हदायत दे देता, अन्नासा लोगों को, जमीयन सबको। वला यजालू और हमेशा रहेगी, अल्लाह जीना वो लोग जो काफिर हुए, तुसीबुहुम पहुँचती इन्हें, बीमा इस पर जो सन उन्होंने किया, कारियतन सख्त मुसीबत, और या तहुल्लु या उतरती रहेगी, करीबन करीब ही, मिन दारिहिम इनके घरों के, हत्ता यहाँ तक के यातिया आ जाए, वादुल्लाहि अल्लाह का वादा, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला, ला नहीं युखलिफुल मिआद नहीं खिलाफ करता वादे के, बेशक। फरमाया, और अगर वाकई कोई ऐसा कुरान होता कि जिसके ज़रिए पहाड़ चलाए जाते, या इसके ज़रिए ज़मीन कता की जाती, या इसके ज़रिए मुर्दों से कलाम किया जाता, बल्कि काम सारे का सारा अल्लाह के इख्तियार में है, तो क्या जो लोग ईमान लाए हैं मायूस नहीं हो गए कि अगर अल्लाह चाहे तो यकीनन सब के सब लोगों को हिदायत दे दे। और वो लोग जिन्होंने कुफर किया हमेशा ही साल में रहेंगे, कि इन्हें इसकी वजह से जो उन्होंने किया कोई ना कोई सख्त मुसीबत पहुंचती रहेगी, या इनके घर के करीब उतरती रहेगी, जहाँ तक कि अल्लाह का वादा आ जाए। बेशक अल्लाह वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करता। बेशक अल्लाह ताला ने इस कुरान की तारीफ़ करते हुए फरमाया है कि जिसे इसने अपने पैगंबर आकाए कायनात जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया, और साबका तमाम आसमानी किताबों पर फजीलत बख्शी है कि अल्लाह ताला ने जितनी किताबें नाजिल की हैं, अगर इनमें से कोई ऐसी होती जिसकी तिलावत करने के बाद पहाड़ अपनी जगह से चल पड़ता, या ज़मीन के टुकड़े हो जाते, या मुर्दे बोल पड़ते, तो वो कुरान करीम होता। लेकिन काफिरों का हाल ये है कि इस आयत उज़्मा और मोजज़ा कुबरा के होते हुए मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम की निशानियों जैसी निशानी का मुतालबा करते हैं, लेकिन अगर ये सब कुछ हो भी जाए तो भी कुफार अपनी हट दर्मी से बाज नहीं आएंगे और ईमान नहीं लाएंगे। आगे फरमाया कि अगर अल्लाह चाहता तो कुरान के ज़रिए से वो कुछ होता जिसका बयान ऊपर आया है, लेकिन इसने ऐसा नहीं चाहा, इसलिए कि ईमान का ताल्लुक़ अल्लाह की मशीयत से है। अगर वो चाहता तो कुफार कुरैश बगैर निशानियाँ देखे भी ईमान ले आते, लेकिन इनसे ऐसा नहीं चाहा। आखिर में आम काफिरों के लिए बिलअमूम और कुफार मक्का के लिए ख़ास बिलखसूस बहुत ही बड़ी वईद है कि इनके कुफर और रसूलों की तकज़ीब के नतीजे में हमेशा कोई ना कोई मुसीबत इन्हें लाहक होती रहेगी। कत्ल किए जाएंगे, या कैद कर लिए जाएंगे, या कहत साली में मुब्तला होंगे, या कोई और अजाब इन्हें आ लेगा, या इनके करीब रहने वालों पर कोई अजाब नाजिल होगा जिसे देखकर इनके दिल दहल जाएंगे और इनका सुकून छीन जाएगा। यानी कुरान से बढ़कर कोई हुज्जत या मौजज़ा नहीं है जो अक्लों और नफ्सों को इससे बढ़कर मुतासिर करने वाला हो। जैसे अगर अल्लाह ताला पर पहाड़ पर नाजिल कर देता तो तुम देखते कि अल्लाह ताला के डर और खौफ से पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो जाता। नीज़ साबका आसमानी किताबों में से हर एक को कुरान के नाम से मौसूम किया जाता है, क्योंकि सबसे मुश्तक, जैसा कि सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दाऊद अलैहिस्सलाम पर कुरान यानी ज़बूर की किरात इस कदर आसान कर दी गई थी कि वो अपनी सवारी पर ज़ीन कसने का हुक्म देते और ज़ीन कस जाने से पहले ही पूरा कुरान यानी ज़बूर पढ़ लेते थे, और वह सवाए अपने हाथ की कमाई के और कुछ नहीं खाते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا گیا تھا اور اسی کے مطابق لوگ اس پر ایمان لائے تھے، اور مجھے جو معجزہ دیا گیا ہے وہ وحی یعنی قرآن ہے، جو اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی کے ذریعے عطا کیا ہے، اور یہ معجزہ سب معجزوں سے بڑا ہے، لہٰذا میں پر امید ہوں کہ روز قیامت میرے امتی سب انبیاء کے امتیوں سے زیادہ ہوں گے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ ہر نبی کا معجزہ ان کی وفات کے ساتھ ہی ختم ہو گیا، مگر یہ قرآن ایسی حجت اور ایک ایسا معجزہ ہے جو ابدالآباد تک باقی رہے گا، جس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوں گے، جو بار بار پڑھنے کے باوجود کبھی پرانا نہیں ہوگا، جس سے علماء کبھی سیر نہیں ہوں گے، جو ایک فیصلہ کن بات ہے، مذاق نہیں ہے، جو سرکشی کی وجہ سے اسے ترک کر دے گا تو اللہ تعالیٰ اسے نیست و نابود کر دے گا، اور جو اس کے سوا کسی اور جگہ سے ہدایت کا طلبگار ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے گمراہ کر دے گا۔ بے شک کفار مکہ پر جو آفتیں نازل ہوتی رہیں ان میں سے ایک قحط ہے، اور جو آفتیں ان کے گھروں کے قریب نازل ہوتی رہیں ان میں سے ایک غزوہ بدر میں متعدد کفار کا قتل ہونا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قریش نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا نہ مانا اور سرکشی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا کی کہ اللہ یوسف علیہ السلام کے زمانے جیسی قحط سالی کے ذریعے سے ان کے خلاف میری مدد فرما۔ الغرض وہ لوگ قحط میں مبتلا ہو گئے اور ہر چیز ختم ہو گئی، یہاں تک کہ وہ بھوک کی وجہ سے ہڈیاں اور مردار تک کھا گئے۔ لوگ آسمان کی طرف دیکھتے تو بھوک اور فاقے کی شدت کی وجہ سے دھوئیں کے سوا اور کچھ نظر نہ آتا۔ اسی کے متعلق اللہ نے یاد نازل فرمائی، سو انتظار کر جس دن آسمان ظاہر دھواں لائے گا جو لوگوں کو ڈھانپ لے گا، اور یہ دردناک عذاب ہوگا۔ پھر ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، قبیلہ مضر کے لیے بارش کی دعا کیجیے کہ وہ برباد ہو چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا مضر کے حق میں دعا کروں؟ یقیناً تم جڑی ہو۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی اور بارش ہوئی، جس پر یہ آیت نازل ہوئی، بے شک ہم یہ عذاب تھوڑی دیر کے لیے دور کرنے والے ہیں، بے شک تم دوبارہ وہی کچھ کرنے والے ہو۔ سورۃ دخان میں فرمایا، چنانچہ جب پھر ان میں خوشحالی ہوئی تو وہ شرک کی طرف لوٹ گئے اور اپنے ایمان لانے کے ارادے کو بلا دیا، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے یاد نازل کی کہ جس دن ہم بڑی پکڑ پکڑیں گے بے شک ہم انتقام لینے والے ہیں، اور اس پکڑ سے مراد